গড়া শ্রেষ্ঠ জীবন শ্রেষ্ঠ মানুষ তুমি, 700 শ্লোকের গ্রন্থ গীতা, গীতা সত্য সতী। প্রভুর গড়া শ্রেষ্ঠ জীবন শ্রেষ্ঠ মানুষ তুমি, 700 শ্লোকের গ্রন্থ গীতা, গীতা সত্য সতী। নিত্য নিত্য গীতা পাঠে হয় রে মানুষ জ্ঞানী, নিত্য নিত্য গীতা পাঠে হয় রে মানুষ জ্ঞানী। কৃষ্ণ কৃপা পাইতে আর গীতার নাই রে জুড়ি, সত্য গীতার বাণী সত্য সনাতনী, সত্য গীতার বাণী সত্য সনাতনী। গীতা কৃষ্ণ গীতা অর্জুন গীতা চিরস্থায়ী, এপার ওপার দুই পারে। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा।